बांकुड़ा जिले के तृणमूल नेताओं की मौजूदगी में जंगली महल के दिग्गज नेता जयंत मित्रा अपनी पुरानी पार्टी में लौट आए हैं। इस पर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में मिदनापुर में अमित शाह की सभा के दौरान जयंत मित्रा के भाजपा में शामिल होने की घोषणा हुई थी। उस समय यह खबर सुर्खियों में रही थी कि तृणमूल के कद्दावर नेता जयंत मित्रा भाजपा में चले गए हैं। इसके बाद से उनका तृणमूल से दूरी बन गया था। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को कोलकाता के कैमेक स्ट्रीट स्थित कार्यालय में बांकुड़ा और विष्णुपुर के तृणमूल नेताओं एवं विधायकों के साथ अभिषेक बैनर्जी और सुब्रतो बोस की बैठक हुई। इसी बैठक में जयंत मित्रा को पार्टी में वापस लेने का निर्देश दिया गया। निर्देश के बाद शनिवार को तालडांगरा के तृणमूल कार्यालय में जिला नेतृत्व की मौजूदगी में जयंत मित्रा ने तृणमूल की सदस्यता ग्रहण की है। तृणमूल में लौटते ही जयंत मित्रा ने भाजपा और शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला बोला। वहीं दूसरी ओर तृणमूल जिला अध्यक्ष ताराशंकर राय ने भी इस संबंध में अपने वक्तव्य रखे, जिस पर भाजपा ने तंज कसा। दीर्घ समय पर फिर तृणमूलेर আপনি ফিরলেন, এই কি বলবেন আপনি? আমি বলছি যে ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে আমি চলে গেছিলাম। দিয়ে দীর্ঘদিন পরে আমি তখনই অনুশোচনা স্টার্ট হয়, কিন্তু দীর্ঘদিন বলার পরে পরে আবার সেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে কাছে টানার জন্য অনুমতি দেয়। আমি যতবার প্রেয়ার করেছি কখনো মেনে নিয়েছে, কখনো মান অভিমানে দূরে সরিয়েছে। দিয়ে এই লাস্টলি এনার হাত ধরে গতকাল ডেকে পাঠিয়ে আমাকে অনুমতি দেয় যে দলটা আবার করো। তা আমি এবার আর ঠিক করেছি আর ভুল করব না। শেষ দিন পর্যন্ত, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তৃণমূলের সাথেই থাকব। আর বর্তমানে যে বাঙালির বিরুদ্ধে বাঙালির লড়াই, সেই বৈঠকেই কি নির্দেশ দেওয়া হয় জয়ন্তর মতো সাপোর্ট নেতাকে তৃণমূলে ফিরিয়ে নিয়ে আসা? আমি প্রথমেই সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ জানাই আজকে এই খবরটা করার জন্য, এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রণাম জানিয়ে গতকাল আমাদের যে বৈঠক ছিল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত বক্সী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, এবং আমরা বাঁকুড়া জেলা সাংগঠনিকের আমি সভাপতি, চেয়ারম্যান, আমার ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশন 4 জন এমএলএরা সবাই উপস্থিত ছিলাম। সেই জায়গা থেকে দাদা আমাদেরকে অভিষেক দা নির্দেশ দেন যে জয়ন্ত মিত্রকে দলে আবার ফিরিয়ে। জয়ন্তবাবু মানে জয়ন্ত মিত্র তৃণমূলে যোগদান করলেন, এটা কোনো খবর নয়। উনি তো তৃণমূলেই আছেন। উনি বিজেপিতে এসেছিলেন 2021-এর নির্বাচনের আগে, আর নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই উনি কিন্তু তৃণমূলেই আছেন। যেমন এই আজকে ঘোষণা করলেন, সেই রকম ওনার কিন্তু 2026-এ আবার মনে হবে 26-এর ফল ঘোষণা হওয়ার পরে যে বিজেপিতে থাকলেই বোধহয় ভালো হতো। কাজেই এতে কিচ্ছু যায় আসে না। তার কারণ জয়ন্তবাবুর মতো মানুষ, ওনারা সব ওই তৃণমূল যা কিছু কাজকর্ম, তোলা আদায়, এগুলো সব জয়ন্তবাবুর মাধ্যমেই অতি সুন্দরভাবে করে থাকে। কাজে এটা নিয়ে বিজেপি কোনো রকম চিন্তিত নয়। আর উনি এখন অসুস্থ আছেন, উনি যাতে সুস্থ থাকুন, 2026-এ দেখতে পান যে বিজেপির সরকার এসেছে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।